बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अनहोनी हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 विकटें उड़ा दी गई हैं। कोई अच्छी खबर नहीं है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए, क्योंकि दूसरी खबर यह है कि बुशरा बेगम की मुश्किलात में भी आज मज़ीद इजाफा हुआ है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट से जो वार किया गया कादी फैज़ की जानिब से क्यों किया गया है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और एक बहुत बड़ा दावा और क्लेम सामने आया है कि टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जा रहा है और टेक्नोक्रेट सेटअप के लिए इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। आखिर ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और एक दो खबरें और भी हैं आज की, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। 9 मई के केसेस के हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर, हम सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट से वार हुआ है, 3 रुकनी बेंच कादी फैज़ ईसा की सरबराही में केस की समाअत कर रहा था। और केस नाज़िर ये था कि नून लीग के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत जो है वो मुअत्तल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। और इसमें अब जो वो उसका फ़ैसला कलअदम करार दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने ये रुकनीत मुअत्तल की थी और वो 3 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई थी। अब नाज़िर हुआ क्या है इसके अंदर, अब 2-1 से, यानी कि कादी फैज़ ईसा की सरबराही में 2-1 से ये फ़ैसला आया है, जिसमें दोबारा गिनती का फ़ैसला जो है वो बहाल कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देते हुए मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान कौमी असम्बली की दोबारा गिनती की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए उन्हें बहाल कर दिया, यानी कि 3 सीटें नून लीग के पास और आ चुकी हैं। और चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली के हलकों NA 154 और NA 81 और NA 79 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में दोबारा गिनती की दरख्वास्तों पर जो है वो आज समाअत की। और सुप्रीम कोर्ट ने वोटों के दोबारा गिनती से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए नून लीगी रहनुमाओं की अपीलें मंजूर कर ली और लाहौर हाई कोर्ट का इस हवाले से फैसला कलअदम करार दे दिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कादी फैज़ ईसा साहब किस रविश के ऊपर चल रहे हैं या किस कह लें कि एक मिशन के ऊपर हैं। ये सारे उसी मिशन का हिस्सा है। वो उसको आप एक्सटेंशन वाला मामला कह लें या जो भी सीन है। आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिस तरह अपनी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि जनाब वो फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे और मेरिट के ऊपर चीज़ों को लेकर के चलेंगे, तो खौफ है। तो ये भी उसी का एक नतीजा है, ये जो चीज़ें की जा रही हैं। अब नाज़िर, अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के NA 79, 81, 154 पर आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा है। आज़ाद उम्मीदवार यानी कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनको उड़ा दिया है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था नून लीगी रहनुमाओं के 3 हलकों का जनाब ये जीते हुए वो बहाल हो गया है। अब नाज़िर, सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफ किया इस फैसले से, जबकि अक्सरियती फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और इसके फैसले का एहतराम होना चाहिए। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं, हालांकि ख़ुद ये कादी फैज़ ईसा साहब भी आपको पता है कि बल्ले के मामले में और जो भी मखसूस नशिस्तें मिली हैं उसमें भी कह चुके हैं कि जनाब आइन की गलत तशरीह किया तो गलत कर सकता है इलेक्शन कमीशन, चाहे वो आइनी इदारा है, और ये अदालतों से भी गलती होती है। उसके बाद नाज़िर जो मज़ीद चीज़ें हैं अब वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। अब एक तो ये मामला था। अब जो बुशरा बेगम वाला मामला, उसकी तरफ आने से पहले जो लाहौर हाई कोर्ट से एक और डेवलपमेंट हुई है 9 मई के केसेस के हवाले से, आज अडाला जेल के अंदर भी 9 मई के हवाले से केसेस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने नाज़िर अब 9 मई के तमाम केसेस यकजा करने और मुफस्सल तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त पर लॉ ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिए हैं। और हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चौधरी मोहम्मद बिलाल एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की और दरख्वास्त में विफाकी और सूबाई हुकूमत के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं IG और सूबा भर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों समेत दीगर को फरीक बनाया गया। और दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इन केसेस में मुख्तलिफ मुलजिमान हैं और क्या पता वो अपने शहरों में इस हवाले से मुतमिन हो। और बाज़ अदालत ने 9 मई के तमाम केसेस यकजा करने और मुफस्सल तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर पर लॉ ऑफिसर्स को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत के लिए तलब कर ली और केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। यानी कि ये केस दायर ये की गई है दरख्वास्त के तमाम जितने भी 9 मई के केसेस हैं उनको एक जगह सुना जाए, यकजान कर दिया जाए। यानी कि आपको पता है कि डिफरेंट जगहों के ऊपर बाज़ लोगों को प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन जज साहब ने रिमार्क्स ये कि हो सकता है कि अपने अपने शहर या जहाँ जहाँ उनके केसेस लगे हैं वो मुतमिन भी हों।
اب بشرا بیگم کے حوالے سے خبر لے لیں، جو میں نے بات کی کہ جو ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے بھی آتے ہیں ناظرین کرام۔ اب جو بشرا بیگم کے حوالے سے خبر یہ ہے، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی جو درخواست ضمانت ہے اس میں آج بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور اس میں جو اپڈیٹ ہوئی ہے وہ اب ناظرین کرام اپڈیٹ یہ ہے کہ 9 مئی سے متعلق بشرا بی بی کی 12 مقدمات میں ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ یہ اب دوسری بڑی بری خبر ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے۔ اور راولپنڈی کی اڈالہ جیل میں عدالت نے بشرا بی بی سے 9 مئی کے مقدمات میں تفتیش 7 روز میں مکمل کرنے کا حکم دیا، اور عدالت نے بشرا بی بی کو 12 مقدمات میں ضمانت کی درخواست خارج کر دی، اور عدالت نے کہا کہ ملزم جب اتنے سارے مقدمات میں گرفتار ہو تو تفتیش ضروری ہے، یعنی کہ عدالت نے کہا اس کی تفتیش کریں، یہ بہت زیادہ مقدمات میں گرفتار ہیں، اور بشرا بیگم کے یہ 12 مقدمات اور بھی اس کے علاوہ مقدمات ہوں گے، تو اس میں ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے، اور ان کو کہا جی 7 روز میں ان کی تفتیش کریں۔ اب شیخ رشید، شبلی فراز، غلام سرور خان، صداقت عباسی، شیریں مزاری، اعظم سواتی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ 9 مئی کے 500 سے زائد ملزمان کی حاضری لگائی گئی، اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے 9 مئی مقدمات میں سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور دیگر ملزمان کی جانب سے محمد فیصل ملک لیگل ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے کی۔ تو آج وہاں پہ بڑی جو بھاری نفری تھی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے تھے۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، شیخ رشید صاحب بھی کیس میں پیش ہوئے، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے ہے۔ اب شیخ رشید صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ 31 اگست کا دن بہت اہم ہے، حکومت اپنا سامان باندھ رہی ہے، یعنی کہ بہت بڑا کلیم ہے کہ جی حکومت اپنا سامان پیک کر رہی ہے، اور میں 31 اگست سے مکمل فعال ہو رہا ہوں، یعنی کہ انہوں نے کہا میں مکمل انٹر ہو رہا ہوں سیاست میں، بھی آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے پیچھے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا 20 ستمبر تک ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ سکتی ہے، یعنی کہ اگلے ماہ اگست کے بعد 20 ستمبر کو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور ٹیکنوکریٹ حکومت کے لیے انٹرویوز شروع ہو چکے ہیں۔ یہ ان کا کلیم ہے، انٹرویوز یعنی کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کے لیے اس کی تیاری کی جا رہی ہے، انٹرویوز چل رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے لیے انٹرویوز بھی شروع ہو چکے ہیں، جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بہت برا ہے، یعنی کہ کچھ برا ہونے جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا جتنے لوگ جیتے ہیں وہ سب پلاننگ کے تحت جیتے ہیں، میرے ووٹ نکالے بھی گئے مگر میں ہارا ہوں اور اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ شہباز شریف کے پاس کچھ نہیں اور نہ ہی ان کی کچھ سنتا ہے۔ شہباز شریف لیٹ چکے ہیں مگر نواز شریف کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف ہے اس کے پلے کھ نہیں ہے، وہ لیٹ چکے ہیں، وہ تو ایکسٹینشن کے لیے راضی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نہیں راضی۔ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب اس وقت جو قریب کے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس وقت کمرے میں بند ہیں، شدید ڈپریشن کے اندر ہیں، اور ان کی حالت جو ہے وہ ناساز ہے۔ جو بھی ان کے ساتھ کیا گیا، جس طرح ان کو لایا گیا، اس حوالے سے اب وہ سخت ترین پریشان اور ڈپریشن کے اندر ہے۔ اور میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کو ٹک ٹاک بنانے کے علاوہ میرا خیال اپنے والد کی صحت کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور اپنے والد کی گئی ہوئی جو ساکھ ہے یا ان کا جو ایک کہہ لیں کہ کانفیڈنس لوز ہوا ہے یا جو ان کی عزت گئی ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے اپنی سیٹ قربان کرنی چاہیے مریم نواز کو، سچ بولنا چاہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔